tuisani ko ayang parani je kaisa voters bo Lokhipur kaisa jaga ajagani voters se ingkhaklai bo oro bumhai bo phaisa asuk mitha opprochar khai amo khlai mani to kuntu bongni sobab bongni abo chaya mani ingkhai abo chini Tipra Motha ni positive point se ingkhai chini Ashish babu je phai oro sao bini workers no kaham khai sungoi de development ongoi hamjagai de o boro phai kaisa 37 ni 118 voters phaio hino abo kaham khai totthol lanani bagai ang koina muchungo ami Ashish babu ওনাকে আমি অনুরোধ করতে চাই ওনার ওয়ার্কার্সদেরকে সম্পূর্ণভাবে রিপোর্ট তথ্য কালেক্ট করে জানার জন্য কারণ আমরা রায়পাশাতে যদি অতই সবকা সাথ সবকা বিকাশ উন্নতি হয়ে থাকে তাহলে আমরা রায়পাশার কানেক্টিভিটির যত ব্রিজ আর এখনো পর্যন্ত পানীয় জলের ব্যবস্থার হয় না কারণ ইলেকট্রিসিটি পর্যাপ্ত পরিমাণে ভোল্টেজ না থাকাতে এখনো রায়পাশাতে আমরা কোনো এটা নাই যেই জায়গাতে রায়পাশা বড়বাড়ি এই জায়গাতে ইলেকট্রিসিটি কমজোর আর ভোল্টেজ কমের কারণে জল খাওয়া যায় না আর যেই ব্যক্তি একজন ফুটো ছোট্ট ক্লিপ আমি দেখলাম আমার বড় ভাই জয়বাসী মৌসুম তাইনের বাড়ির লগে এইবার DWS এর সঙ্গে যোগাযোগ করে আমরা জলের ব্যবস্থাও করে দিলাম কিন্তু এখনো পর্যন্ত জলের কোনো টাননের কোনো সংগ্রহকরণের কোনো উপায় নাই কারণ ইলেকট্রিসিটি ভোল্টেজ কারণের জন্য এটার জন্য আমরা ইলেকট্রিক অফিসে গিয়া অ্যাপ্লিকেশন রেজুলেশন সাবমিট করলাম অমহাই খাই চুং খাই দङ চিনি সামুং খাই দङ কিন্তু আমনি বিসিङ কয় চিনি জনসাধারণতম খাই অব ফেমলগৈ কিসা মিথ্যা ককসাই একদম মিথ্যা অপপ্রচার খাই তলাং থাংখা যে জায়গা ও জায়গাও জয়নিং খাইরিও যত আব যে জায়গা আগে আগে বিজেপি যারা যারা আগে আগে বিজেপি তংলাই বড় আ জায়গাও 37 পরিবার 118 ভোটার্স অংতংমান আরো নুখা খ্লাইনো বড় 15-20 জন আছে অংলাই আবো একদম মিথ্যা আবো কোনো চুং শিকার খায়া তাইসিং চুং খানা খা যারা যারা আরো থাংনাই দংনি বাগৈ ইংকো সাवै মিটিং প্লাং তাংজাক आं साया आबो बं से खुद साय नाय रिजाक आबनो आं साना नाय माने चिनि आरो भजेन्द्र देबरमा बाय थाइसिं साखा अंको आर्दन कुमार मौसम ब्रं नि नेतृत्वे चिनि रायपासा थामो थामो उन्नति अंखाबा आबो नाय नायदि चिनि मीडिया बंधुगण चिनि मंत्री सभा तंग चिनि अंको एमएलए तंग जतनो फाइ विजिट खाइ फाइदि जुदि हिम्मत तंखाखलाय इलेक्शन तो दूरेर कथा ब्रं नि साहस करिनि बागाइनो खाया आबो बात सिखायगा दी साहस दंखाखलाय डीएम प्रशासन एसडीएम बीडीओ फाइ चेक खाइ फाइदि ए टू जेड बुमहाय खाइ अ जगाव प्रॉब्लेम अंगै दं किसा नाय फाइदि आं आबो रिक्वेस्ट मा खायनाय हाइसे आसुगनो आनि मोटामोटी सामानि जे ब्रं जॉइनिंग खायमानि आबो कुनु आं माने मानिया चिनि जन रायपासा एकदम आबो मिथ्या अपप्रचार फेक बं खायमानि से हामबाय जतनो चिनि मीडिया बंधुनो हामबाय जोंगाबो साना मुचुंगो मिया जे रायपासा बिसिओ कैसा डिजिटली जॉइनिंग माने आबो टोटली फेक जॉइनिंग आबो ताताल आबो बीजेपी रो आरिंगबानी जॉइनिंग खाइरि मासे कारण आरो कौ कैसा कौ दंगो जे चिनि 2023-24 नि जे एनाक्सार डी PMA प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना जे नक एनाक्सार डी ताबो हार त्रिपुरावनो जत बिसियोनो लिस्ट नखर दंमानि बीजेपी और रायपासा बिसिनि भजेन्द्र देब बर्मा ताई आर्दन मौसम ब्रक दुइजनानो जे पंचायत अफिसो नक नि लिस्ट नि आधार रिना नांगौ डकुमेन्ट रिना नांगौ बे तलांगै ब्रक न तलांगै पंचायत अफिसो तलांगै आरो बीजेपी नि प्लेग्राउन्डनि सारेन्डार खाइरिका आबोनो आं खायसे साना मुचुंगो नायदि प्रधानमंत्री जे आवास ग्रामीण योजना जे नक फाइमानि आबो बीजेपी बु खायना नांगिया कांग्रेस बु खायना नांगिया CPM बु खायना नांगिया Tipra Motha बु खायना नांगिया आबो निनि आइनि सरकार जोंनो जे बरक गरीब नक थांग तुंगमाया जे नुखुं कुरै कुला आकाशे निचे जे तुंगमानि ब्रन बागै गरीब बरनो नक थांग तुंग नै रिमानिसे आबरनो बीजेपी रो रायपासा बिसिनि जनगण जे बरबारि एलाकानि बर रंग तलांगै फेक जॉइनिंग क्लेरियो राय लाचिमा सिंसा आबो ए बीजेपी नि तेबु तंगो नायदे चुंसियो जे
চিনি 47 Ambassa BJP tamu coli to kaisano kaisa hamia sanani te kaisano hamia sanani aptimang se coli to tongus ka nuka chini Tipra Motha ni BJP thangkha chini Kumar Halam bo abaino je Maharaj thani bo sangkha kaisa school Maharaj Rimeya chini tribal welfare ni minister Vikas Deborma sakha nono chongnok renai nono school khai rene nong chin tin khai di abo hin lady kisu leader tomodo abo chini borokno ibranto khainani chin borokno nosto khainani anba kisu leader tomo rubi anba be chung sanamo tungo ngaidi BJP ro 2023 ni election poreo chini masurayo bo kaisa BJP leader tongo obo gari paijak anba go chini raipasa BCU bo tongo obo gari paijak আরে বিজেপি কিন্তু পরিষ্কার নুকজাগই দङ যে ইলেকশন নং খাইগोन ব্র গাড়ি পাইও আবাইকে চিনি কোট চিনি ডিস্ট্রিক্ট नि কমনসন হালাম ববসকাম বিজেপিও জয়নিং খাইও খানাই টংকা 2 দিন আগে কে ব ত্রিপুরা মথানি পার্ট অফিস থাঙ্গইছে আং বুখা টং থলিয়া তেরে বিজেপি नि ত্রিপুরা মথারাव বিজেপিও তা থাंदे আপदैके एडवाइस दङ অনবাগে আং সারামু চङो जे रायपासा बिसिनि जे BJP नि लिडार रक चिनि Tipra Motha नो जे बिब्रांत खाइ दंमानि नक माननाय फुक माननाय बागान माननाय क्वाइ बागान माने राबार बागान माने अबाइके बरं मुसुनो बिब्रांत खाइ दंमानि आबो एक्चुअली BJP नि नीति हाइसे बरंगते गाइसनो हामिया सानि रेत्रे गाइसनो इ कख्लायना आबो बरं गाइसा नीति साइसे आबो कुनया केते गाइसा कौ दङो जे आरो निनि मियाव जोंनोगो ससियेल मिडिया नि बिसिरखौनो नुगो जे 47 Ambassa ताल थामका केनो Tipra Motha दं संसिनाय इन जे सामाने आं बरंनो साना मुचुङो আমি একটা কথা বলতে চাই আপনারা বিসি ইলেকশন করুন তানবগে বিসি ইলেকশন খাইয়া তানবগে চিনি বিসি ইলেকশন কে খাই মানে বরক 47 Ambassa के Tatal सावै ताल थामतरखौ बायनायनसा बरनि हिम्मत खे खाइदि खाइमै आबरक अनभागनो ब्रक साइ दङ जे ब्राउनि बुखु बायनो साइ दङ जे ओ 47 Ambassa ते तालथानबिसे BJP बाइसेने आबो परिष्कार नुक जाखा नाव जतोसि संनै दे आइले उक्लक बेरेम बाचा जाक साबनो दिनि नक माने हितलांगे BJP जयनिं देदिखा आबरं सानामु चङो बिसकाङो Tipra Motha 47 Ambassa खुब कारा खेबा जानाय BJP रो आदुम सुदुम सामाने आबो टोटली फेक abo mia ni joini abo Tatal se fake joini se khaido raga khaibe kangka di baro sabo ponchete meeting donggo meeting khanang nai jadi man pelang doi nok manai dok makanya thangka seng di man mai rega sudi man ya kobai at pore kai aro ya ponchete ya bor bari di kita lah bor bari di kita lah nganya aro khanya amo ya nok ne kok saya wae bun kok saka ka tengah per sai maka o monong ya tai extra jangan mungkin kan ono tai sing ada Tengok tu kanyan bagi saya, mesti jong sekanyan bagi saya maka. Aku baru kenal. Mahai ni sauta, je nok manai roni meeting tong, ka simpai di, ka batang ni. Kenapa ki Tipra Motha saya ki bijir dah kan nak habis ya? Habis ya. Aku total misal kok deh, abo. Tatal kok deh, abo. Mana arah hap tong nampak. sorry chini Ambassa 47 block ni to bo ongya bo gonda tuisani ko ayang parani je kaisa voters bo Lokhipur kaisa jaga a jaga ni voters se ingkhaklai bo oro bumhai bo phaisa asuk mitha opprochar khai amo khlai mani to kuntu bongni sobab bongni abo chaya mani ingkhai abo chini Tipra Motha ni positive point se ingkhai chini Ashish babu je phai oro sao bini workers nongno kaham khai sungoi de development ongoi hamjagai de o boro rok phai kaisa 37 ni 118 voters phaio hino abo kaham khai তথ্য লানানি বাগাই আং কয়না মুচুঙো আমি আশিস বাবু ওনাকে আমি অনুরোধ করতে চাই ওনার ওয়ার্কার্সদেরকে সম্পূর্ণভাবে রিপোর্ট তথ্য কালেক্ট করে জানার জন্য কারণ আমরা রায়পাসাতে যদি অতই সবকা সাথ সবকা বিকাশ উন্নতি হয়ে থাকে তাহলে আমরা রায়পাসার কানেক্টিভিটির যত ব্রিজ আর এখনো পর্যন্ত পানীয় জলের ব্যবস্থার হয় না কারণ ইলেকট্রিসিটি পর্যাপ্ত পরিমাণে
ভোল্টেজ না থাকাতে এখনো রায়পাশাতে আমরা কোনো এটা নাই। যেই জায়গাতে রায়পাশা বড় বাড়ি এই জায়গাতে ইলেকট্রিসিটি কমজোর আর ভোল্টেজ কমের কারণে জল খাওয়া যায় না। আর যেই ব্যক্তি একজন ছোট্ট ক্লিপ আমি দেখলাম আমার বড় ভাই জয়বাসী মৌসুম তাইনের বাড়ির লগে এইবার DWS এর সঙ্গে যোগাযোগ করে আমরা জলের ব্যবস্থাও করে দিলাম, কিন্তু এখনো পর্যন্ত জলের কোনো টাননের কোনো সংগ্রহকরণের কোনো উপায় নাই, কারণ ইলেকট্রিসিটি ভোল্টেজ কারণের জন্য। এটার জন্য আমরা ইলেকট্রিক অফিসে গিয়া অ্যাপ্লিকেশন রেজুলেশন সাবমিট করলাম। অমহাই খাই চুং খাই দङ চিনি সামুং খাই দङ, কিন্তু আমনি বিসিङ কয় চিনি জনসাধারণতম খাই অব ফেমলগই কিসা মিথ্যা ককসাই একদম মিথ্যা অপপ্রচার খাই তলাং থাংখা যে জায়গা ও জায়গাও জয়নিং খাইরিও যত আব যে জায়গা আগে বিজেপি যারা আগে বিজেপি তংলাই বড় আ জায়গাও 37 পরিবার 118 ভোটার্স অংতংমান আরো নুখা খ্লাইনো বড় 15-20 জন আছে অংলাই আবো একদম মিথ্যা আবো কোনো চুং শিকার খায়া তাইসিং চুং খানা খা যারা আরো থাংনাই নংনি বাগै उनको सावै मिटिं प्लां जाक आं साया आबो बं से खुद साय नाय रिजाक आबनो आं सारा नाय माने चिनि आरो बजेन्द्र देबरमा बाय ताइसिं साखा उनको आर्दन कुमार मौसम ब्रं नि नेतृत्वे चिनि रायपासा थामो उन्नति अंखाबा आबो नाय दी चिनी मीडिया बंधुगण चिनी मंत्री सभा दङ चिनी MLA दङ যতন ফাই ভিজিট খাই ভাই দি যদি হিম্মত তংখাকলাই ইলেকশন তো দূরের কথা বরং নি সাহস করেই নি বাগাইনো খায়া আবো বাদ শিখাইগা দি সাহস তংখাকলাই DM প্রশাসন SDM BDO 5 চেক খাই ভাই দি A to Z বুমহাই খাই ও জায়গাও প্রবলেম অঙ্গই দং কিসা নাই ভাই দি আং আবো রিকোয়েস্ট মা খাইনাই হাইছে আসুংনো আনি মোটামুটি সামানে যে ব্রং জয়েনিং খাই মানে আবো কোনো आं मानिया चिनी चुनो रायपासा एकदम अब मिथ्या अपप्रचार फेक बंखाय माने से हामबाय जतनो चिनी मीडिया बंधुनो हामबाय जोंगाबो साना मुसुंगो मिया जे रायपासा बिसिओ कायसा डिजिटली जॉइनिंग माने आबो टोटली फेक जॉइनिंग आबो ताताल आबो बिजिपिरो आरिंबानी जॉइनिंग खायरि मासे कारण आरो कौ कायसा कौ दंगो जे चिनी 2023-24 नि जे एनेक्सार डी PMA प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना जे नक एनेक्सार डी ताबो हार त्रिपुरावनो जत बिसियोनो लिस्ट नखर तंमाने बीजेपी और रायपासा बिसिनी बजेन्द्र देब बर्मा थाय आर्दन मौसम ब्रक दुइजनानो जे पंचायत ऑफिसो नक नि लिस्ट नि आधार इना नांगौ डकुमेन्ट इना नांगौ बे तलांगै ब्रंनो तलांगै पंचायत ऑफिस तलांगै आरो बीजेपी नि प्लेग्राउन्ड नि सारेन्डार खायरिगा आबोनो आं कायसे साना मुसुंगो नायदि प्रधानमंत्री जे आवास ग्रामीण योजना जे नक फाइमानि आबो बीजेपी बु खायना नांगिया कांग्रेस बु खायना नांगिया CPM बु खायना नांगिया टिप्रा मथा बु खायना नांगिया आबो निनि आइनि सरकार जोंनो जे बर' गरिब नक तां तंमाया जे नुखुं कुरै पुला आकाशे निचे जे तंमानि ब्रन बागै गरिब बर'नो नक तां थुं नै रिमानेसे आबरनो बीजेपी रो रायपासा बिसिनि जनगण जे बर'बारि एलाकानि बर' रगनो तलांगै फेक जॉइनिं क्लेरियो लाय लाचिमा सिंसा आबो ए बीजेपी नि तेबु तंगो नायदे चुंसियो जे चिनी 47 Ambassa BJP tamu चलै दं कायसानो कायसा हामिया सानानि बे कायसानो हामिया सानानि आपटिमांस चलै दङ जोंमुसका नुखा चिनि तिप्रा मथानि BJP थांखा चिनि कुमार हालाम बो बायनो जे महाराज सुंथानि बो सांखा कायसा स्कुल महाराज रिमेया चिनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार विकास देबरमा साखा नोनो चंगलक रेनाय नोनो स्कुल खायरेने नं चिनथिन खायदि आबो हिनलायदि किसु लिडार दङदो आबो चिनि बरकनो एफ्लांतक थायनानि चिन बरकनो नष्ट थायनानि आनबो किसु लिडार दङ रुबि आनबो चंग सानामो दङ नायदि बीजेपी रो 2023 नि इलेक्शन परेवो चिनि मासुरायो बो कायसा बीजेपी लिडार दङ ओबो गारि पाइजाक आनबो चिनि रायपासा बिसियो बो दङ ओबो गारि पाइजाक अरे बीजेपी तो परिष्कार नुजागै दङ
যে ইলেকশন নংখাইখানো বড় গাড়ি পাইও আবাইকে চিনি খুদ চিনি ডিস্ট্রিক্টনি কমনসন হালাম ববস্কাম বিজেপিও জয়নিং খাইও খানাय टंका 2 दिन आगे के बहुत तिप्रा मथानि पार्टी अफिस थांगैसे आं बुखा टंथलिया तेरे बीजेपी नि तिप्रा मथाराव बीजेपीआव ताथांदे आपदैके एडभाइस दङ अनबागे आं सारा मुचुङो जे रायपासा बिसिनि जे बीजेपी नि लिडार रक चिनि तिप्रा मथानो जे बिभ्रांत खाय दंमानि नक माननाय फक हुक माननाय फक बागान माननाय फक वाय बागान माने राबार बागान माने आबाइके बरं मुसुनो बिभ्रांत खाय दंमानि आबो एक्चुअली बीजेपी नि नीति हाइसे बरंगते काइसनो हामिया सानि रेत्रे काइसनो इ कख्लायना आबो बरं काइसा नीति साइसे आबो कोनया केते काइसा कक दङ जे आरो निनि एमियाव जोंनोगो ससियेल मीडिया नि बिसिखनो नुगो जे 47 आम्बासाव ताल थामका खेनो तिप्रा मथा दं संसंसिनाय इन जे सामाने आं बरंनो साना मुचुङो आमी একটা কথা বলতে চাই আপনারা বিসি ইলেকশন করুন তানবগে বিসি ইলেকশন খাইয়া কামবাগৈ চিনি বিসি ইলেকশন के खाइ माने बरक 47 आम्बासा के ताताल सावै ताल थामतर के बायनायनसा बरनि हिम्मत के खाइदि खाइमै आमरक अनबगनो बरक साइ दङ जे बरनि बुखु बायनो साइ दङ जे ओ 47 आम्बासाव ते ताल थामबिसे बिजिबि बायसेने आव परिष्कार नुक जाखा नाव जतो से संगनै दे आइले ओ बेरेम बासा जाक साबो साबनो दिनै नक माने हितलांगे बिजिपि जयनिं देदिका आबरं सानामु चंगो बिसकांगो तिप्रा मथा 47 आम्बासाव खूब काराक खेबा जानाय बिजिपि रो आदुम सुदुम सामाने आबो टोटली फेक आबो मियानि जयनि आबो ताताल से फेक जयनि खायदो रागा खायबे खांका दिबरो सावबो पंचायत मीटिंग दंगो मीटिंग खानांनाय jadi man tilang de nok manai dok makanya thangkaseng jadi man mereka sudah man ya kebayi at mereka aro ya पंचायत ya baru bari di kita lah baru bari di kita hanya aro kanya amo ya dok ne kok saya wajib ben kok saka kasi ngapur saya mangka oh monong ya tay extra jangan mungkin na ono tay itu ada dengan uti kanyan begitu ya mesti jong kanyan begitu saya mangka aku baru kenal mahai ni sauta je nok manai roni meeting tong kha simpai di kha bathang le কেন কি তিব্রা মতন সাউকে বিজিতে হাপকা না হাবিয়া happy achen আর কি টোটালি মিছা কক দে আবো তাতাল কক দে আবো mana aro hap tong nam